हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम सीखने वाले हैं A to Z से शुरू होने वाले एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। A फॉर एलिगेटर। ALLIGATOR एलिगेटर। B for bear. BEAR bear. C for cow. COW cow. D for donkey. DONKEY donkey. E for elephant. ELEPHANT elephant. F for frog. FROG frog. G for giraffe. GIRAFFE giraffe. H for horse. HORSE horse. I for iguana. IGUANA iguana. J for jellyfish. JELLY jelly. FISH fish jellyfish. K for kangaroo. KANGAROO kangaroo. L for lion. LION lion. M for monkey. MONKEY monkey. N for newt. NEWT newt. O for octopus. OCTOPUS octopus. P for panda. PANDA panda. Q for quail. QUAIL quail. R for rabbit. RABBIT rabbit. S for snake. SNAKE snake. T for turtle.
T-U-R-T-L-E, turtle. U for unicorn. U-N-I-C-O-R-N, unicorn. V for vulture. V-U-L-T-U-R-E, vulture. W for whale. W-H-A-L-E, whale. X for X-ray fish. X-R-A-Y-F-I-S-H, X-ray fish. Y for yak. Y-A-K, yak. Z for zebra. Z-E-B-R-A, zebra. तो दोस्तों, आज हमने सीखे कुछ एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के नाम। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ये सारे नाम जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। शुरू कीजिए।